স্বাগতম সকলকে আপনাদের চ্যানেলে। তো আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে আমাদেরকে বলেছিলেন যে ডক্টর জাকির নায়েকের একটা আ বক্তৃতা শুনুন। তো আজকে চলুন একটা দেখব জাকির নায়েকের বক্তৃতা। সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ গড ইন শিখিজম, হিন্দি অ্যান্ড উর্দু। তো চলো ভিডিওটা দেখা যাক। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, সেটা হলো যে আমরা ইসলামিক ভিডিওগুলোর জন্য আর যে কোনো ধর্ম রিলেটেড বিষয়গুলো বানানোর জন্য একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি, সেটা হলো আস্থা ও ইতিহাস। তো সবাই অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে নাও, তাহলে আমরা আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারবো। একদম। আর টার্গেট রাখছি যে 500 সাবস্ক্রাইবার হলে আমরা কিন্তু ওই চ্যানেলে রেগুলার ভিডিও আপলোড করা শুরু করব। ওকে? তো এই যে চ্যানেলের লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা তাড়াতাড়ি ওই চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো। अब हम तस्करा करेंगे सिख मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है। सिख मज़हब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफ़ी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मज़हब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है, और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज़्म, सिख मज़हब एक हिंदू मज़हब की शाख है। और सिखिज़्म, सिख मज़हब आता है लफ्ज़ शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मज़हब 10 गुरुओं का मज़हब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मज़हब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मज़हब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मज़हब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी।
उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। তো ডক্টর জাকির নায়েকের এই লেকচারটা শুনলাম, এনার কথাটা। তো এখানে শিখ ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। সত্যি কথা বলতে এই জিনিসগুলো আমি জানতাম, তবু আরও একবার নতুন করে মানে রিফ্রেশড হয়ে গেলাম যে 5টা যে পয়েন্ট যেগুলো ফলো করা উচিত সেই জিনিসগুলো। তারপরে হচ্ছে যে শিখ ধর্মগ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছে যে যেখানে সুখের সময় সবাই তো, এই দুঃখের সময় সবাই তো মনে করে, কিন্তু সুখের সময় ভগবানকে কেউ মনে করে না বা ঈশ্বরকে কেউ মনে করে না, এটা। এবং শিখ ধর্মে যে এক ঈশ্বরবাদ, একটা ঈশ্বরকে মানা, সেই জিনিসটা তো তিনি এখানে বললেন। সত্যি কথা বলতে হিন্দু ধর্মেও আজকে বিভিন্ন জায়গাতে এই কথাটা বলা হয়, সেম জিনিসটা, যে ভগবানকে তুমি সুখে দুঃখে দুটো জায়গাতেই তুমি যদি মনে করতে পারো তাহলে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না। আরও একটা জিনিস যেটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মে কি অনেকে হয়তো ভুল বোঝেন, সেটা হচ্ছে যে ভগবান একটাই। আজকে মূর্তি যে এত পুজো হয়, ডিফারেন্ট মূর্তি, হ্যাঁ, সে যাকেই তুমি যে মারফতেই তুমি পুজো করো সেই একটা ঈশ্বরকেই পুজো করাটা হচ্ছে, কিন্তু তার মাধ্যম বা মিডিয়ামটা আলাদা, তার ম্যানিফেস্টেশনটা আলাদা। ভগবানের যেরকম নিরাকার, সেটা আমাদের ধর্মে যদি আপনি উপনিষদ পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি ভগবানের কোনো আকার নেই, কিন্তু আমাদের সীমিত বুদ্ধি বা মনে সেটাকে আমরা ধারণ করতে পারবো না, তার সাথে একটা উপর আমরা ফোকাস করতে পারবো না। তাই তার তার রূপ আকারের বিভিন্ন ম্যানিফেস্টেশন হলো অনেক দেবদেবী, কিন্তু সেই দেবদেবীর পুজো করলেও কিন্তু সেই পুজো ডাইরেক্ট ভগবানের কাছেই যায়। অ্যান্ড প্রত্যেকটা দেবদেবীর একটা সিগনিফিকেন্ট আছে আমি যতটুকু জানি, যেটা হচ্ছে যে এই যে শিব, কেন তার গলায় সাপ থাকে, কেন তিনি এরকম হচ্ছে, তার লুক সেরকম কেন সেটা এরকম, গণেশের কেন হাতির মাথা থাকে বা আছে, এগুলো এক একটা যে রূপ বা এক একটা যে তার প্রতিটা জিনিসের একটা সিগনিফিকেন্ট আছে, একটা নিয়ম আছে, এবং একটা
বিজ্ঞানসম্মত বিষয় আছে যে এই জিনিসটা কেন এটা রিপ্রেজেন্ট করছে। তো কোনো একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করছে। যেমন একটা জিনিস আমি জানি তাই বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে আম যেমন শিবের গলায় যেমন সাপ থাকে। কেন সাপ থাকে? তো এটা দেখা যায় যে অনেক মানুষ যারা অনেক ধীর, শান্ত হয়, অনেক লো ভাইব্রেশনের হয়, মানে ইন দ্য সেন্স তার ভাইব্রেশন বা তার অ্যাঙ্গার অনেক কম, খুব শান্ত, খুব ধীর। সেই মানুষের প্রতি পশু পাখিরা অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট হয়। এবং অনেক যারা দীর্ঘ সময় দেখবেন ধ্যান করেন বা কোনো স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকেন, তখন সে নেচারের সাথে অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারে। সাপ এমনই একটা প্রাণী যেখানে যদি হচ্ছে আপনি তাকে যদি একটু অ্যাগ্রেশন দিয়ে আপনি হাত দেন, সে কিন্তু আপনাকে অ্যাটাক করতে পারে। কিন্তু যদি আপনার মধ্যে কোনো অ্যাগ্রেশন না থাকে, আপনি কিন্তু সাপ যত বিষধর সাপই হোক সেটাকে যদি হাতে নেন, আপনার কেউ কিন্তু ক্ষতি করবে না। আপনি অনেক সময় দেখবেন শিশুরা কিন্তু বাচ্চা সাপ ধরে নিয়েছে বা অনেক সময় ভিডিও দেখেন, কিন্তু তাদেরকে কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না। কারণ শিশুদের মধ্যে ওই ভয়টা তৈরি হয়নি। মানে শিব মানে এমন একজন পার্সন যে পুরোপুরি মানে সেই তার ভেতরের সমস্ত ভয়, তার ভেতরের সমস্ত সব চলে গিয়েছে। সে এখন তার জন্য মানে জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে শুরু করে যত ভয় আছে সমস্তর উপরে, তখন সে সাপটাও রিপ্রেজেন্ট করছে এটা, সেই স্থিরতাটা। এটাই। তো এরকম অনেক কিছু সিগনিফিক্যান্ট আছে। তো আমি যতটুকু দেখছি, যতটুকু জানছি, সত্যি কথা বলতে সত্যি অবাক হচ্ছি এবং এটা বুঝতে পারছি সব ধর্মের যে মূল কথা সেটা কিন্তু একই। তো আপনি কথা শুনলাম এনার খুব একটা আমি খুব একটা আগে দেখেছিলাম এনার একটা এরকম হতো। তো এখন এনাকে খুব একটা আমি দেখতে পাই না। এটা অনেক পুরনো ভিডিও। তো এখানে শিখ ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। জিনিসটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের ভিডিও দেখার জন্য। আপনাদের এনার ভিডিও কিরকম লাগে? আর কোন বিষয়ের উপর আমরা ভিডিও দেখতে পারি সেটাও কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানান। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের চ্যানেল দেখার জন্য। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে যেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল। টাটা।